এইটা ଆମର ଜଙ୍ଗଲି ବାଇଗଣ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ରହିଲା এইটা ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ତାର ମଞ୍ଜି ଏଇଟା ପକାଇବା ପରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଆ ଉପରେ ଦେଇଦେବେ ଯେତେ ହାଲକା ଦେଇପାରିବେ ସେତେ ଭଲ କାରଣ ବେଶୀ ଇଏ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ପଚିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ କଳମି ବାଇଗଣ ଚାରା ତିଆରି କରିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି କୋର୍ସ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ସେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାହାର ନାହିଁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଶିଖାଉଛି ବା କଲମି ଶିଖାଉଛି ତ ବି ବାଇଗଣ ଗଛର ଟମାଟୋ ଗଛର ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମୁଁ ଜଣେଇବି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କିଏ ବି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଗଛ ଆଣିକି ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାରା ତିଆରି କରିବାଟା କିଏ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାରା ତିଆରି କରିବା ଶିଖାଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ এইটা পুরা সিরিজরে করা হব এবে বি সবসক্রাইব করিকি রখন্তু তাহলে পর মুহূর্তে আপনার অসুবিধা হবনি বিট বাই বিট সবুঠু আজিটু স্টার্ট করবি মু আজি দেখুন এটি মঞ্জি নেইকি আপনার পাখে হাজির হয়েছি কেমিতি মঞ্জি পকা যায় দেশি টেকনিক্রে স্বদেশী টেকনিক্রে কৌশি ঝুট ঝামেলা না সেই প্রসেসরে আপনার পাখে পুরা সম্পূর্ণ ভাবে তলি ধরবি আপনার কৌশি অসুবিধা দেবিনি বুঝিবাকু মানে ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ କଲମି ବାଇଗଣ ତିଆରି କରିବେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଆପଣ ଶିଖିଯିବେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଲ୍ କରିବେ ସେତିକି ବି ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାପାସିଟି ନଥିବ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଚାରାର ଦାମ ବହୁତ ଗୋଟେ 2 ଏକର ଜାଗାରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 50,000 ଖାଲି ଚାରାର ଦାମ কলমি চারার দাম পড়ি যাচ্ছে তাহলে নিজে কাহিঁকি করবেনি নিজে করিকি যদি বিকি পারিবে বা নিজ পাই লগাই পারিবে বহুত তার 3 ভাগর ভাগ রেট হয়ে যাব আউ বহুত কম পয়সারে সে লাভটা আপনার প্রোডকশন রে भी পাই যাবে ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଭେଜି ବାଇଗଣ ଗଛ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲି ବାଇଗଣ ବି କହନ୍ତି ବା ଟର୍କି ବେରି ବି କହନ୍ତି আর সাইন্টিফিক নাম হচ্ছে সোলানিয়াম টর্বম তাহলে ইয়ার পাচিলা মঞ্জি দেখুন এই গছটা কেতে বড় হয়েছে দেখুন কমসে কম 10 ফুট উপরে গছটা বড় হয়েছি এই গছর মঞ্জি পাচিলা মঞ্জি আমি কলেক্ট করিকি এইটি রখিছু মো পাখে 2 প্রকার মঞ্জি আছে গোটে দেশি ভ্যারাইটির আউ গোটে প্রকার সেটা আপনার দেখি না আউ গোটে হচ্ছে জঙ্গলি বাইগণ মঞ্জি মু দুইটা এইটা মু ফার্স্ট টাইম পাই ট্রাই করিবি যেটা কি নিজ জমিরে লগাইকি তাপরে এ মঞ্জিটা কলেক্ট করবি দেখা যাও এটা কেমিতি সকসেস হচ্ছে কিনা সেপাই এটা বি প্রাকটিকাল পাই লগা হব তাহলে আজি দেখা মু কহিବାକୁ চাহুছি যে কেমিতি মু মঞ্জি কলেক্ট করিকি সে মঞ্জিরু কেমিতি আমি দেশি টেকনিক্রে চারা পকাউছি সে চারাকু কেমিতি প্রো ট্রেরে শিফট করিকি সে কলমি করুছু তাহলে আজির ভিডিওটা রহিলা আমি কেমিতি জঙ্গলি বাইগণ মঞ্জিরু চারা তৈরি করা দেশি টেকনিক্রে দেশি উপায়ে স্বদেশী মেথডরে তাহলে আসন্তু এইটি আমার জঙ্গলি বাইগণ দেখুন দেখাই দেছি এই দেখুন বর্ষা পাই এগুড়া গোটে মিনিট বর্ষা পাই দেখুন এইটি ସବୁ ପାଚିଲା ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଯାଇଛି ଜଷ୍ଟ ପାଚିଆ ଚାପି ଦେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫାଟି ଯାଉଛି ଦେଖିଲେ এইটা হচ্ছে আমার পুরা দেখুন গছরে পুরা ভর্তি হয়েছি পুরা গছরে এবে বি কঁলা কঁলা আসছে দেখুন আউ সেপটে তো ভর্তি পাচি মু আহরি কলেক্ট করিকি রখিছি যে যাହାର কলমি করিবার ইচ্ছা সে মতে কন্টাক্ট করি পারিবে তারপরে নিজে করিকি নিজ ডেভেলপ সহিত ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେମିତି ପକାଯାଏ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ରଡ୍ରେ ପୁରା ସେଟଅପ୍ କରିକି ପଲି ହାଉସ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ପଲି ହାଉସ୍ କରିଛି ପଲି ହାଉସ୍ରେ ଚାରା ରଖୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମେଥଡ଼ରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଦେଶୀ ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଟେକ୍ନିକ୍ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ଗ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କେମିତି କରିପାରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ কন্টাক্ট করবে মু নিহাতি যেতিকি সাহায্য করুছি করবে দেখুন এইটি আমার কুন্দ্রি বাড়ি এইটি আমার কুন্দ্রি তোলা হয়েছে আমার কুন্দ্রির চাষটা আমি করুছু জেনারেলি দেখুন এইটি
ये आम जगह सकाଳେ तैयारी करूँ केमती जगह तैयारी करूँ मुझे देखा वर्षा टाइम रे टिके उच्चा जगार ये देखो उच्चा जगार टिके जगह करी बेसी जगह करनी अल्प जगह करी जगार पूरा समान भाव ये करी छोट छोट गुंड जेगुड़ा रोचे से पकईदेवी मुझे मिक्स करी गोबर खत आउ किछि नुह ता सहित मु पकईची आमर गैमाक्सिन आउ फंजीसाइड मैनकोजेब रो आपण ये भी पकई बाबिस्टिन भी पकई पारे किसी असुविधा नहीं जे फंजीसाइड आपण पाखे अच्छे अल्प परिमाण देकी मिक्स करके पकईबे जे फ्यूचर जमी पचा रोगटा न लगे ताहले एटा को देखो परिष्कार हो जाए एपटा भी परिष्कार कर दुई साइड दुईटा मंजी पकईदेवी कौ प्रकार भाव मंजी पका मुझे देखूँ आपड़ जमी सहज मेथड हम जमी टे उच्चा रखिए बेड गुड़ा उच्चा रखिए पानीटा जमी जमी न रहे उच्चा जगार टे ढालू करके रखिए से जगार पकई पारे आप प्रोट्रे भी पकई पारे किसी असुविधा नहीं जगह रेडी हो जाए एबे मंजीटा पकईदेवा तापर हाली हो जाऊँ एटा आमर जंगली बैगण मंजी आउ गोटे हूँ आमर रहा यहाँ टी मोटा मोटा देखो बैगण बेले बड़ बड़ बैगण तार मंजी यहाँ पकईदेवा दुईटा दुई प्रकार दुई जगह पकईवा मु फंजी साइड देखो मिक्स करके रखी यही मंजी ही आपण मानक देखो डब्बा फुल प्राय 300 ग्राम ऊपर अच्छी 300 ग्राम ऊपर 300-400 ग्राम अच्छी जो मैंने मागुंट अल्प मूल्य से जोगई दूसरी ताहले एटा को पकईया केमिति देखो पकईयार सिस्टम हूँ अल्प अल्प ने जस्ट हल्का हल्का एमती पकईदेवे पकईया पर जो कंप्लीट हो गुंड माटी गुड़ा आउे देदेवे जिते हल्का दे पारिबे सेते भलो कारण बेसी ये हो गले सेटा पची जबार चांस थाए ताहले मु पकई दिए तापर वीडियोटा देखो दीटा जगह मंजी अल्प अल्प किना पकई देछि पतला किना देखो आपण जमी आहरी पतला भी पकई पारे किसी असुविधा नहीं एपटे देखो जंगली बैगण मंजी टिके मु बहलिया करी पकईछि कारण एटा जर्मिनेशन हेले यार चांस किसी ना यहाँ नुआरे पकाऊँगी से टे पतला पकई यार येटा रेजिस्टेंस पावर केते कौन अच्छे आम जानू से पतला पकई यहाँ जमी हेले भी जमी पकईले भी से हो जाए किसी असुविधा नहीं ताहले आम एबे कौन करवा आम या ऊपर गुंड गुंड करके माटी एमती पकईदेवा पकईकी कवर करदेवा बेसी तले देवानी ताहले जर्मिनेशन हवा प्रॉब्लम हो तापर कौन करुच्ची गोटे पर स्टेप देखूँ एबे सब कंप्लीट कर देछि एबे देखंतु मु झरारे पानी देकी तापर केमती कवर करूछि चेष्टा करिवे झरारे देबा पाए नहले पूरा माटी नहीं कि पळेइबो ता सहित चारा मंजी गुड़ा एपट सेपट हो गले आउ जर्मिनेशन ठीक ठाक हेनी गोटे जगार हो सब से सब बेले चेष्टा करिवे झरारे देबा पाए सरीगला एबे कवर करदेबा मो पाखे ए टार्गिज अच्छी आपड़ जदि पल देकी भी करें कपड़ा देकी ऊपर करें जो जिनस कवर कर रखियो जिते पर्यंत जर्मिनेशन न हो से पर्यंत उठेबेनी मु आपरटा भी ये बाकी अच्छे से कवर करदेवी एमती कवर करके रखिए जिते पर्यंत जर्मिनेशन न होची आ ऊपर पानी स्प्रे करदे गोटे दिन 2 दिन छाड़ी आपर कौन जो जर्मिनेशन हो जर्मिनेशन हेबा पर मु देखा केमती देखा जाऊे देखो ये मोर छोट छोट जर्मिनेशन होती देखो छोट छोट चारा जर्मिनेशन होटा कम से कम 15 दिन ऊपर हो गलानी जर्मिनेशन जर्मिनेशन हो 15 दिन एबे भी जर्मिनेशन हो छोट बड़ हो तो यही प्रोसेस जर्मिनेशन हम जर्मिनेशन हेबा पर एटा जते बळे देखा यहाँ आप एमती भी पकई पारे जेटा हाँ प्रो ट्रे पकाउं सेटा भी देखा चलतु ये देखो मु प्रो ट्रे पकई थी ये देखो गोटे गोटे जगार केते सुंदर भाव में किंतु वर्षा पाई जर्मिनेशन प्रॉब्लम है पोक फोक खाई जाइए मम्मी देखिनु ये देखो यहाँ भी पोक भी खाई जाइए जहाँफल आज मु मेडिसिन देती आ वर्षा जेहेतु ये पानी गलुची आम वर्षा बेले आसी पारे जहाँफल देखो पानी पड़ी नष्ट हो जाए सब जिनस ध्यान देवे एपटे
आमर जर्मिनेशन भी प्रोब्लेम अच्छी जेपाई जे आमर माने पानी अधिका देदेले भी जर्मिनेशन हेनी भी अधिका गरम पड़े भी जर्मिनेशन हेनी यही देखो एमती भी लगे पारे जो यहाँ बड़ बड़ होती सैज होगा एवं आउ टे बड़ ए सैज जो से आपण कौन करेंगे एठू शिफ्ट करेंगे से भिडटा मुझे अलग करी पर देखी देखो केमती शिफ्ट करी मुझे देखा ये देखो ये मोर शिफ्ट करिया जे गछ गुड़ा बड़ हो जाए देखो देखो मुझे चरा जिते छोट थी से आणिकी मुझे शिफ्ट कर ग्लास रे प्ले मैं कप रे शिफ्ट करके रखाई आ पर भिडियोटा नेक्स्ट मुझे केमती कौन करा जाए मु कहबी केमती लगिला आज भिडियोटा इनफॉर्मेटिव थिला कि नहीं मत अवश्य कमेंट करी जनइबे देखो मु पूरा पार्ट पार्ट सीरीज रे आनिबी पूरा गोटे पर गोटे स्टेप बाय स्टेप कौन दरकार मत कमेंट कले भी मु आनिबी आपन पई भिडियोटा आउ एबिटू सब्सक्राइब कर रखन एती कहूँ यापर ओनली मेंबर कर देबी से माने ही देखि पारिबे ता छडा के देखि पारिबे नाही सेति पई कहूँ एबिटू सब्सक्राइब कर रखंतु आपन को जे माने फ्यूचर रे चाष करिकि बा कलमी करिया को चाहुचंदी बा कलमी चारा करिकि बिकिबा को चाहुचंदी से माने ही सब्सक्राइब कर दंतु ताले पुणी देखा नुआ किसी नहीं नुआ अनुभूति नहीं से दियंतु मत विदाय बाय बाय थैंक यू।